नमस्कार जनरल नॉलेज चैनल को आपण मानक स्वागत। ए वीडियो रे आपण मानक पय रहिछि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक उपरे किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं तार आंसर। तेबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। प्रथम प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम्य स्वरोजगार योजना केउ वर्ष शुभारंभ हैला? ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 1999 एवं ऑप्शन डी 2005। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 1999। 1 एप्रिल 1999 रे भारत सरकार द्वारा एही स्वर्ण जयंती ग्राम्य स्वरोजगार योजनार शुभारंभ होइतिला। परवर्ती प्रश्न, केउठारे स्वराज आश्रम प्रतिष्ठा करा जायतिला? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी पुरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुर एवं ऑप्शन डी बालेश्वर। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कटक। परवर्ती प्रश्न, किए सीमांत गांधी भावे परिचित? किए सीमांत गांधी भावे परिचित? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहटा, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन सी दादा भाई नारोजी एवं ऑप्शन डी मोहम्मद शौकत अली। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी खान अब्दुल गफर खान। अब्दुल गफर खान ओरफ बादशाह खान बा बच्चा खान 6 फेब्रुआरी 1890 रे पंजाबर एक आदिवासी अध्युषित अंचल रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1988 रे पाकिस्तान पेशवार ठारे तांकर मृत्यु घटिथिला। 1890 रु 1947 ब्रिटिश इंडियार नागरिक थिला बेले 1947 ठारू से पाकिस्तान नागरिक होइथिले। खान अब्दुल गफर खान खुदाई आंदोलन ओ भारत स्वाधीनता संग्राम रे भाग नैथिले। से महात्मा गांधींकर जने प्रिय बंधु थिले। से 1967 रे जवाहरलाल नेहरू अवार्ड ओ 1987 रे भारत रत्न पुरस्कार रे सम्मानित होइथिले। परवर्ती प्रश्न, केउ आंदोलन को अगस्ट विप्लव कहा जाए? ऑप्शन ए खोड़ा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छाड़ आंदोलन, ऑप्शन सी आईन अमान्य आंदोलन एवं ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी भारत छाड़ आंदोलन। ठीक द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे 1942 अगस्ट मासरे महात्मा गांधी नेतृत्व रे भारत छाड़ आंदोलन होइतिला। परवर्ती प्रश्न, केबे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइथिला? केबे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइथिला? ऑप्शन ए 1562, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1565 एवं ऑप्शन डी 1568। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी 1568। 1568 रे ओडिशा तार स्वाधीनता हराइथिला। परवर्ती प्रश्न, उत्कल सम्मेलन प्रथम अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले? ऑप्शन ए राजेंद्र नारायण भंजदेव, ऑप्शन बी धनुर्जय नारायण भंजदेव, ऑप्शन सी श्रीरामचंद्र भंज एवं ऑप्शन डी हरिहर मर्दराज। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी श्रीरामचंद्र भंज। परवर्ती प्रश्न, उत्कल दीपिका केबे प्रकाश पाइथिला? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1866 एवं ऑप्शन डी 1865। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी 1866। उत्कल दीपिका प्रथम ओडिया साप्ताहिक संवादपत्र जहा 4 अगस्त 1866 रे गौरीशंकर राय ओ बाबू विचित्रानंद दास को द्वारा प्रकाशित होइथिला। एणु एही दिन को ओडिया जर्नालिज्म डे भावे पालन करा जाए। परवर्ती प्रश्न, किए हीराकुद नदीबंध योजना आरंभ करथिले? किए हीराकुद नदीबंध योजना आरंभ करथिले? ऑप्शन ए नित्यानंद चौधरी, ऑप्शन बी हरिकृष्ण महताब, ऑप्शन सी नवकृष्ण चौधरी एवं ऑप्शन डी महाराज कृष्णचंद्र गजपति। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी हरिकृष्ण महताब। हीराकुद डैम ओडिशार संबलपुर जिले में अवस्थित। यह महानदी उपरे निर्माण करा जायछि।
ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ କାଶ୍ମୀରର ମିଶ୍ରଣ ବେଳେ କିଏ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ୍ଲା, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱରଣ ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ହରି ସିଂ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ହନନ୍ତ ସିଂ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହରି ସିଂ। ମହାରାଜ ହରି ସିଂ କାଶ୍ମୀରର ଶେଷ ରାଜା। ଜନ୍ମ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1895 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 26 ଏପ୍ରିଲ 1961। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅପସନ୍ ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ। ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଜନ୍ମ 1885 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 1958। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଆରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 250 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 350 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 450 ବର୍ଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 500 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 450 ବର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ସି ବିନୋବା ଭାବେ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିନୋବା ଭାବେ। ବିନୋବା ଭାବେ ପୁରା ନାମ ବିନାୟକ ନରହରି ଭାବେ। ଜନ୍ମ 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1895 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 15 ନଭେମ୍ବର 1982। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ବିହାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିହାର। 15 ନଭେମ୍ବର 2004ରେ ବିହାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ରାଞ୍ଚି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ବଦଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 2009, ଅପସନ୍ ବି 2010, ଅପସନ୍ ସି 2011 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 2012। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 2011। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1947 ଅକ୍ଟୋବର 26, ଅପସନ୍ ବି 1947 ନଭେମ୍ବର 11, ଅପସନ୍ ସି 1948 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1949 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1947 ଅକ୍ଟୋବର 26। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ବି ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ, ଅପସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜୁରିଷ୍ଟ, ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ପଲିଟିସିଆନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର। ଜନ୍ମ 14 ଏପ୍ରିଲ 1891 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ 6 ଡିସେମ୍ବର 1956। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଶା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।